गुड इवनिंग पिला माने देख पिला माने मोर एक्स रेगुलर पिला मानक ପାଇଁ कि मो पाखरे अछि क्वेश्चन पेपर तार सब आंसर मध्ये मु कहि दउची किए केते ठीक करछो किए केते भूल करछो फल से मैच कर दियो हैला 100 मार्क रो तमरो परीक्षा हेतिला पिला माने 100 मार्क रो केते कोन ठीक भूल करछो फल से मैच कर दियो जानि दबो हैला देखो क्वेश्चन कोन अछि मो पाखरे अछि एटा को सेट बोध नाही तमरो देखि दियो सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली काहाकू कुहा जायछि लेखिबो कोन सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली गंजाम और जयपुर को कुहा जायछि नेक्स्ट बा काहार कार्य कदापि असंपन्न रहिबो नाही लेखिबो विधातांकर कार्य हैला गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक परोक्ष हेबा स्वाभाविक नेक्स्ट बा भारत वर्ष रे सब कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित होइथाय को मानक द्वारा शासक मानक द्वारा नियंत्रित होइथाय गणतंत्र शासन रे आमर आज ए अवस्था पय किए दायी बारंबार पढुतले पिला माने आमे निजे ही दायी व्यक्तिगत जीवन रो इतिहास को आमे माने केउ आख्या प्रदान करिथाउ जीवन चरित आख्या प्रदान करिथाउ काहार कोलाहल पय नीलाचलंक कान रे भक्तर कातर डाक पड़े नाही सिंधु सिंधु सिंधुर गर्जन बा सिंधुर कोलाहल सिंधु माने कोन समुद्रर कोलाहल पाई पिला माने तमर एक्स रेगुलर पेपरटा येलो थिला जेहेतु कि फोटो उठेइथिली मु सेति पय कि टिके मोइला मोइला देखा जाउची एडजस्ट कर दबो ओके काहा को देखी पुरोहितंकर छाती रे पवन अटकी जाइथिला काहा को देखी राधु को देखी हैला अमेरिका रे पढुतबा भारतीय छात्र भारतर केउ सम्मानस्पद व्यक्ति सहित सम्मान दरमा देले फेरिबे बोली कहिथिले गवर्नर आमर भारतर गवर्नर सहित विकृत स्वजाति प्रियतार स्वरूप कौन एटा पिला इतिहास प्रबंध आसी है विश्वनाथ करंकर लेखिब कौन यह संकीर्णता और परजाति विदेशर नामामात्र मान नामांतर मात्र है संकीर्णता संकीर्णता और परजाति विदेश परजाति प्रति जे विदेश भाव रखुंट विकृत स्वजाति प्रियता स्वरूप बोली कह जाए पाणुर रूप किपरि थिला पाणुर रूप किपर थिला कला मचमच देह मेहगानी काठरे कुंदिला परी हाथ फुल्का रुटी परी चौड़ा छाती हैला एभला तांकर थिला जणे बीए छात्र को चिठीटीए लेखिबा को कहिले कौन परिणति हो बोली लेखक कहचंती जणे बीए छात्र को जदि चिठीटा लेखिबा को कहबा इंग्रजी रे तो जाहि ताहि लिखिदबो किंतु ओडिया रे जदि ताकू लेखिबा को कहा जाय 15टा बनान अशुद्धि रहइबो बोली हमर प्राबंधिक कहचंती आउ कहचंती कोन पाठ तो जहा अक्षर देखिले मध्य भय लागिबो हैला पाणु एडा कोड आसी पिला माने तीन तुंडर प्रबंधरु ई आसी हमर स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंतारु पुरोहित छेलीटिकू काहेकि रास्ता पर ठिया ठिया कचाड़ी देले जानिले कौन जिते राधु पाणु अगाधु मिछरे ताको कौन कहिथिले छेलीटा को कुकुर 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 बोली समस्त घोषी हेले किंतु पुरोहित निजको विश्वास करि पारलेनी से भाबिले काले सतरेटा कुकुरडा छेलीटा मते मिछ कहि जजमान देई देइछि सेथिपय कि से रागी की लाजरे आउ अपमान रे से कौन करछनी छेली को रास्ता रे ठिया ठिया कचाड़ी देछंदी ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हैला बारीबाह साक्षी गोपाल सदन ठारे कहीं क्षण काल स्तंभित हो रही बोली लेखक कहते कारण कौन कहल से कही कौन जे बारीबाह तू देखिबू कौन जे अल्प दिन तले जड़े श्मश्रुल अश्रुल खर्ब क्षम मनुष्यटीए बकुल बनरे कुटीर रचिकी उन्नत उत्कलर स्वप्न देखी क्या कथा कहुई गोपबंधु दास कथा कहुई कि साक्षी गोपाल सदन ठारे तू कौन करू क्षण काल स्तंभित हो बोली लेखक कहते तापर आसिला आमर स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंतार गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आउ आमर पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीचे नेक्स्ट जीवा पिला माने नेक्स्ट देखो दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर सर्वस्व कौन थिला तांकर गंता घर ही तांकर सर्वस्व थिला तरु लतागण कौन शुणी अथय होई जांती लिखिबो कौन लवकुशंकर रामायण गान शुणिकी तरु लतागण लवकुशंकर रामायण गान शुणिकी अथय होई जाय थांती जमदूत बोली कवि क्या कहते जेल सिपाही को कहुई नेक्स्ट जीवा पिंगला केउ नगर नटी थिला सी विधनगर नटी थिला नेक्स्ट जीवा जुग जुग धरी मानव आत्मा को किए पीड़ा देछि भीम अत्याचार पीड़ा देछि नेक्स्ट जीवा शिशु दुय काहा सहित राजनगर जाउछन बोली सीता लिखिछंती महर्षि वाल्मीकि सहित दीप्त कंठरे आज कौन पचारिबा समय पयंकी समय आसीची कौन पचारिबा पाई जे एते दिन धरी लोह कारागार काहेकि दिला बा काहेकि हमकु दासत्व बंधन बा गोलामी बंधन रे बांधिकी रखा जाइतिला ए विषय रे
ମୁକ୍ତା ଫଳ କେଉଁଠାରେ ଫଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ। ସୁକ୍ତି ମାନେ ଶାମୁକା, ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ। କେଉଁ ଆସନରେ ବସି ରବି ହସନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିକି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ବିଷର ତାପରେ ଜଗତକୁ ଜାଳିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଲେଖିବ ବିଷମ ବିଷରେ, ହେଲା, ବିଷମ ବିଷରେ ସିଏ ସେଇ ତାପରେ ଜଗତକୁ ଜାଳିଲା ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଲା ବୋଲି କହିଛି। ବିଧି କେଉଁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କବି କହିଛନ୍ତି? ବିଧି ମାନେ ବିଧାତା। କାହିଁକି? କେଉଁଟା? ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ପିୟୁଷରେ ଅମୃତ ରୂପକ ବିଷ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ଅମୃତ ଅଛି ଯେମିତି ବିଷ ଯେମିତି ଅଛି, ସେହିପରି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଅଛି ବିଚ୍ଛେଦ ସେହିପରି ଅଛି। ଏ କଥା ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଫୁଲ ଭିତରେ ରାଣୀ, ହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତା ନାଡ଼ରେ ବା ତାର ଡେମ୍ଫରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଅହି ବା ସାପ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧାତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ ବା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବୀ ସୀତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ରରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା, ଯେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି କେତେ କାଳ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା କେଉଁଠି କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇପାରିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ କି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ କହିଲ? ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରୁ, ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ବନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ବିଦହରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ବିଦହାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛି? ସେ କହିଛି କି ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର ନ ଆସିବ ମୋର ପୁରେ, ପିଙ୍ଗଳା ମୁଇଁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ, ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ ସିଏ କହିଛି। ପ୍ରିୟଜନ ବିରହର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ବା ଦାରୁଣ କଷଣ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ହେଉଛି ତାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ତମର ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରୁ, ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ବନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥାରୁ। ତାପରେ ବଡ଼ପଣ କବିତାରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓ ରାଧି କେଉଁଠି ଯାଇ ରହିଥିବାର 8 ଦିନ ପରେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ମାତା ମଠରେ, ପୁରୀର ମାତା ମଠରେ। କେଉଁ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ସନ୍ନିପାତ ବେମାରୀରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଗଙ୍ଗାର କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଲାଲେ ଲାଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଗହମ ରଙ୍ଗର ପାଣି। ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କିଏ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ? ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିକଟ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ। ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନାମ ଡାକ ଥିଲା? କାରଣ ସେ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର, ଧୂଆଁପତ୍ର ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର। ସୋମନାଥଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଗୁଳିରେ କାହାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର। ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା ବନାରସରେ କି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ନୌକାରେ ଫେରୁଥିଲା? ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରିକି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦୋକ୍ତା କାରବାରକୁ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳାଇବା ସହ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆମର ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ, ହେଲା। କାହିଁକି? ଯେ ଗୋଖର ସାପ ସହିତ ବା ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଯେପରି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ବିପଦ ଅଛି, ସେହିପରି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ବା ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ଯଦି କରିବା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ, ମନୁ ଆଉ ମୁନା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବାରୁ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘୁଷୁରୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ମଇଁଷିଆ ଆକୃତିର ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼େଇ ନେବା ସକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ଧୂଆଁପତ୍ର ବେପାରରେ 2 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ? ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ, ଯେ ବେପାରର ଲାଭ ହେଉଛି କିଣା ଜାଗାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଣା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ କିଣା ଜାଗା ଯେତେବେଳେ କିଣିଲେ ଯାଇକି ମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନ ରଖି ଯେତେବେଳେ କିଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର 2 ଗୁଣା ଲାଭ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତର ଶିତ୍କାର ପହଁରିଗଲା ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ରୂପନାରାୟଣ ସାହାରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ,
ହେଲା ଯେତେବେଳେ रूपनारायण साहा को देखी देइछनी अशोक को देखी देइछनी बहुत वर्ष पर सेतेबेले से कहितिले कोन तुम अशोक हो ना इतने बड़े हो गए हो तुम सेतेबेले कोन हेतिला हमर अशोकंकर मेरुदंड देकी विद्युत शिकारा पहरी जाइतिला ହେଲା तापर आस्तिला आकाश कइंच आ गोटे आस्तिला हमर सभ्य जमीदार नेक्स्ट देखो कोन अछि नेक्स्ट अछि पिला माने गोटे संक्षिप्तीकरण अछि एडा अछि पेसेजटा पिला माने पढितबो निहाती भाबरे पेसेज रो क्वेश्चन आंसर देछि तापर आस्तिला हमर एटा कोन गोटे पद्यांशटे भी देछि गद्यांश देथिला पद्यांश मध्ये देछि पद्यांश रो क्वेश्चन आंसर तापर थिला हमर देखो दीपतळ अंधार चाली न जानी बाटर दोष बापाराण ढेंकी गिल एटा थिला तमरो कोन सर्जनात्मक रचना तापर आस्तिला हमर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलिबा पाई कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को दरखास्त तुम्हें पालन करथिबा होली उत्सव अनुभूति वर्णना करिकि का सांग निकट को पत्र केते इजी क्वेश्चन पिला माने आसी देखो तापर आसिला हमर गोटे संक्षेपण गोटे आस्तिला सेटा भी तुम लिखिथिबो तापर आसिला हमर ग्रामर देखो रूढ़ी जेकोसी दुईटी रूढ़ी को पाके प्रयोग कर कला कना बुलाइबा सर्वस्व लुटि नेबा इंद्रचंद्र न मानिबा गर्व रे समस्त को बेखातिर करिबा घंट घोड़ाइबा माने कौन दोष लुचाइबा बा रक्षा करिबा भेला बुड़ीबा सर्वनाश हेबा एडा होची रूढ़ी जोड़ा भी दीटा लिखिथिबो नेक्स्ट देखो बंची रहिबार इच्छा एक पदीकरण पिला माने जिजीविषा मिलीमिशी रहिबार इच्छा मीमांसा ब्रह्मंकर उपासक ब्राह्म जे ग्रंथ सृष्टि करती ग्रंथाकार हैला नेक्स्ट देखो आमर समुचारित शब्द गोटे जात आ गोटे जात हैला गोटे जात माने कौन कहलो जात एई जात माने पिला माने होची जन्म जोठी म जो अछि सेटा होची यात्रा सेही परि गोटे होची दीप दीर्घईकार आ गोटे होची हर्षईकार दीप दीर्घईकार दीप माने कौन दीर्घईकार दीप माने जोठी जो स्थल भाग हैला चारि भागे दल थिबो मझिरे थिबो स्थल से होची दीप एई दीपर अर्थ कौन दीप अर्थात होची हाथी गोटे होची रद आ गोटे रद हैला गोटे रद माने होची दंत एई रद माने होची दंत किंतु रद जदि आसिला रद होची बातिल गोटे ला सुर आ गोटे सुर गोटे दंतस गोटे तालेबेश्य एई जो सुर दंतस सुर उकार अछि से होची देवता दीर्घ सुर होची वीर सुर माने होची वीर हैला तापर देखो विपरीत अर्थबोधक शब्द आद्य आद्य माने कोन पिला माने आद्यर प्रांत इह पर गरिमा लघिमा हैला तापर आसिला कोन तुष्ट तुष्टर कौन हम कहल रुष्ट सरीगला एति तापर देखो भ्रम संशोधन पौरुषता पौरुषता कौन हम कहल पौरुष ताड़ा लागिबो नाही सेमती सूर्य पराग सेडारे ओकार लागिबो सूर्य पराग जरे ओकार लागिबो सूर्य पराग अनुसूया देछि पिला माने सेडा अनुसूया हबनी अनसूया ओकारटा रहिबनी सेमती दूरावस्था जो देछि से हम दूरवस्था आकारटा लागबनी हैला एति थिला तमरो एक्स रेगुलर पिला मानकर आंसर आकु भल से टिके मैच कर दियो पिला माने नेक्स्ट जहाँ मध्ये एग्जाम अछि ता पे भल से प्रैक्टिस करो गुड लक टू ऑल।